Pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drifta. Kao što ste mogli vidjeti na uvodnom videu, da by the way ako vam se svidio, subscribe-ajte se, imamo jedva 2000 subscribera, nešto malo ispod. Tako da obavezno lupite subscribe, opalite neki komentar jer to mi pomaže da dosegnem reach na YouTubeu. Uglavnom da, puškice su napravljene kao što ste mogli vidjeti, probušen je blok na M14, stavljen je Loctite i sad se nadam da neće provrtiti jer ako provrti onda ne znam.
Gurnut ću ga u dravu i snimat ću kontent kako tone. Uglavnom da, trenutak istine, sad ćemo probati sve postezat na kilažu pa ćemo vidjeti hoće to držati ili neće. Počeo sam sumnjati na kilo ključ jer mi stvarno nije jasno zašto je provrtilo prošli puta. Jednako sam napravio sve kao i sad, ali eto iz nekog razloga odlučio provrtiti. I da, bušeno je sve na stupnoj bušilica, tako da Zoki nećeš ovaj puta morat razbiti monitor i tipkovnicu. Ništa, idemo prvi krug stezanja pa ćemo vidjeti kako će se ponašati. Sad ću još jednom sve provjeriti sa drugim kilo ključem. Dobar, prvi krug, idemo drugi. Ovaj mi je sumnjiv. Opet provjera sa drugim kilo ključem. I opet sve dobro. Sad drž gaće. Ma da. Jel realno? Ovaj ga zavrti. Znači svaki puta ova rupa, ja ne znam šta se događa na toj strani bloka, nije mi jasno. Mogu ga vrti do sutra. I ovaj provrtio. I ovaj. I ovaj. Ajde baš da vidim dokle će ga ući. Zapravo neću, nagurat ću puškicu u glavu, onda nisam ništa napravio. Ma da, vidi koliko ga je izvuku. To je ovaj tu srednji. Koliko bi trebao biti unutra, to je puškica. Gledaj, malte njega je poravno. I ne znam koje još neke krenuo izvlačit. Jaj sad, nek meni neko objasni šta se događa s ovim blokom. Znači jedino šta mi pada na pamet da je ono gadno pregrijan nekad davno, nije puko, ni glava, ni blok, ali gadno pregrijan bio i izgubio je svoje. Znači nemoguće da je išta pogrešno sad napravljeno, sve je strojno obrađeno, puškice napravljene fino, svaki navoj išao lijepo, znači nevjerojatno. Ništa, ako neko prodaje 2.8 M52 ili možda čak M50 motor, glava i blok, kompletno sve mi treba, ne treba mi ništa od agregata. Nek mi se slobodno javi na mail, sve sam lijepo opro, to mi najviše žao. Što se toliko potrudio oko pranja i sad na kraju mauna. Ako i tebi imalo žao, a i ako nije, možeš podržati ovaj kanal. Imaš dolje ispod videa srce, odnosno hvala da doniraš nešto, barem da me poguraš jer moram kupiti sad sve komplet novo, odnosno drugo. Tako da evo, bit ću zahvalan ako iko donira, a ako ne, hajde izdvojit ćemo iz svog džepa kao i do sad. Tako da ništa, to bi bilo to od ovog videa. I vidimo se u nekom narednom kad nađemo motorče. Pozdrav! Sad mi još i mobitel padne.